Paiku sare gal paingal labangal nantungalinde paingangal nandaide a paile salmina on lando sidon e jam ko kala ko wondon e ka jodordon onon e bengoreji mon mais ala situde amen falja wonbe partage de wonbe like de fono weltana don andi birdi on fuddike e Facebook ko ala non ko menen arata taw resimiza na dun jamao salmina bosang Mamadou Bari Namira depuis Belgique euro kala dara e dolan e wondolan darande don andi ko yete ko herpes be mari maladie mentale be mari nawnare hakkil kambe herpes arc-en-ciel wana non be fo ko wobbe mabbe sikkunobe ko sama kala jokka kono be andi ko sobe wo wullalinta ko angal sobe sabuna wawdo ma on kaka hore wawa don kadi kaka hore ara musibbe andin tinne kambe herpes arc-en-ciel wombe wolude ka réseaux sociaux yabe wattu yila e mabbe sabuna be rondike carton vide mo nafata be fuyi salmina maiba sabonde wadi simi ali don mi konsati mi tay biye mabbe buya kille den sotti wandi fetu do wana borti do cionci o yalti jindi on do ngo nawnu kono fetu do ko wondo wolude ka rewra yande go me ngajindino me ngandintinni on wana ko adi wawi wana kadi ko sakkiti wawi ko non jibino sino perdi mena mede ngandi ko perda ara nder mum ibe dabbi penale dandanda horema ala e article ay nokku ka wola c'est-à-dire hibe déstabilise de kadi hore mabbe parce que be habbiti ko ma yimbe be holo don penale mabbe don kadi yugol wana hondum c'est-à-dire c'est des personnes yimbe torompu be hore mum wurunobe hore fenande fala kadi wurinde Guinée hore fenande be fala kadi yimbe be jokku penale mabbe den c'est-à-dire c'est des produiseurs des mensonges. Donc ils sont produits de mentir, ils sont devenus des menteurs. Donc ils sont récompensés par des mensonges. Voilà. Donc Michel Minta kototo là-bas, yoromo lando si moy jam weltike yotere makonde nganki imbe boya di message. Si mi wi herpes wana jodi be kachudi be nginni no wonti de lete nan colonel Dumbuya. Sabuna kodo be nata yiduda anyuda falada afalaka wonanda awonana yidanda ayidana ko force. Ça c'est la voix de Paiku Sare ko dum mi wi si don non tay dum e jali e sentiment ma don tawi dum walnaki maka berde ma hidawa yaltude ka hore lawol wowla tu peux sortir dire wala nakilan ndara si force spéciale yawata yore ma awa penale de formu don den ko penale de colonel Dumbuya susata wowlude komi non ala ni kadi do jente mo janano hay colonel Dumbuya susta wolde ko konko on do wolude do wi golon dum e yo kanko fi yo redresu lagina wada e 5 ans colonel Dumbuya hay si force spéciale fo darike da susta wolande dum Guinéenjo o susta alde dum mene wana ko opposa rate mi joto wowla walla jogitibe paaji di certificat kan winda kala ko fala menen ko menen inni colonel Dumbuya nyande kala o yawti kero lo booster est-ce que on do ngandi dum on sortoto e dem penale mo sabuda ko de penale mo lorion hatta wiande wata contrôle de herpes plutôt Alpha Condé
on sortoto e ɗe penale mon taw on wowlu ko lieutenant colonel Doumbouya wowla watta on ɗaɓɓu penale e yoɗɗo sikkude onon ko selludalen nde monani ɗo a on kelliyore penale sabu na miijagol on ka hoore mon kanko lieutenant colonel Doumbouya o waɗay 5 ans lagine ko fenande nani mo maɗɗinima ɗum yo tuttine haray ko ñama ko sorkuma sabuna ɗo ŋaɓɓiti yimɓe ɓen ko ma hoola noon ɗum menen le meɗen ɓaawa lieutenant colonel Doumbouya par ce que o wolali ɗen penale ɗe faala ɗum min nanirali mo ɗum goɗɗo kadi wata yaltinde Bitacourt ko CNRD wowli ɗum ay non onon on wi on feni ha on itti Alpha Condé laamu hiɗo ŋaɓɓiti kadi on fena ya jiiɓon oɗo awa min aray min démantisana on ɗum fou aray musidɓe buyno dilan ɗon no ha c'est à dire min mi wata innude ayta goto yaw ndara kala ka faalira kono ndarugol e faamugol ko piiji ɗiɗi minen hay goto min accanta minen kala yewtuɗo keeri ɗin min yewtanaymi ɗum naska homba tigiti e ley konngol population lagine on koye ɗum wonti mo wi wona ɗum on tigi yaay Alpha Condé ɗo yeeyi ko luttuɗo jotto haray minen wona manda wari waɗugol na manda dey ko transition si transition on o joɗɗini gouvernement makko on adna on fof no anda ko inete kon transition na manda de na élection o gagni donc onon RPG e mental mon ɗani ɗon onon e mental mon ɗani ɗon par ce que onon ko cerveau dormi dogiti ɗo ko maloko c'est à dire Allah no ɗannini on ka ɓerɗe mon fempani on miijo bongo fi jiiɓugol kala mo yiino hay koye nder penale wuruɗo koye nder penale Allah tagi on jandini o menen noon citoyen jentoɗo naniro noppi mon ɗi kanko lieutenant colonel Doumbouya ko transition o inni on o waɗay on faami ɗum yo naatu ka noppi mon nattira e ndu yalta e ndu nanon onon goye mi monani ko ɓe yawɓe ha landitisi ko ɓen woni wolde kon si ko gonga kono mi huti c'est vous-même que je déteste les gens qui vont aller écouter là-bas venir me redemander est-ce que ce qu'ils sont dit là-bas c'est vrai ko lieutenant colonel Doumbouya woli ɗum ko kanko haali ɗum non ko kamɓe RPC innunoɓe tawtata lieutenant colonel Doumbouya ko maninka ko ni ko ɓiɗɗo Alpha Condé kamɓe kadi yay miijitata ko penale mari ko wowla adda wola non ɓe anduno Alpha Condé way fewno ɗo ɓe andano ka ko kamɓe woni yaade ferma haalaji penaleji ɗi tawata ɗi lieutenant colonel Doumbouya miija yaala pansa ko ɗaɓɓangol mo ayɓe c'est-à-dire les faux communicants d'RPC cherchent des ennemis pour lieutenant colonel Doumbouya et je mets alerte à tout un soldat de forces spéciales de forces spéciales de mettre main sur Ousmane Nyeloy. C'est un homme qui crée de la haine, c'est un éthocentrisme, c'est un délinquant. Onon fetuɗo o ubadrefa jooɗiɗo Amérique ɗo moore mum sella ay o wowli ha o tawi joni haalaji makko ɗin ɓenda yimɓe ɓe gandi o feeti o wi joni mo wontidi e lieutenant colonel Doumbouya menen ka lieutenant colonel Doumbouya tout le monde est bienvenu men tefa soso men tefa maninka ayno maccuɗo jooɗi Amérique ɗo o doginino ubadrefa ha hore nden kalino hore nden kali o anda ko woni wowlde feetino ɓeyama Sud-Amérique il est devenu crazy et maintenant il va vous faire crazy encore. Alors écoutez attentivement chers Guinéens, chers compatriotes, il y a certaines personnes en Guinée là, il faut qu'ils arrêtent de communiquer ou bien on va mettre même sur eux. Donc je vais donner l'ordre à la force spéciale pour le dire ça. Parce que na be aru be wala ko lieutenant colonel Doumbouya wala na be aru
e fena hore makko na be aru be famintinna jamao ils sont en contact avec lui harako penale et il n'a jamais dit il va faire 5 ans il n'a jamais dit il va faire 2 ans kono tunge imagine gol mom penale woni argol kadi rasira na yimbe sigadi piji awa son yayon jonti ke dogino uba derefa mwala kilia onon tigo ivi makko fo ka kanderoto undo o wawli no aw fesi o wawli no aw jarni gondi o yaltini gondi din o tawi ko gurdam ma mayde ko CNRD woni do fewndo do ko lieutenant colonel Dumbuya woni ko ardi leydi ndi yiduda anyuda falada afalaka dum wana birdi atom feƴƴude toɓɓe janeden et ser militant et sympathisant. Moi je parle pas au nom de quelqu'un. Je parle à mon nom parce que je suis responsable de mes actes. Donc andi si dafala andu de ko homto laamu fewti si tawi moko babe urube benka leydi jananiri nde be hewta ka hombo be yarata si be wuri e yidugol e ardido leydi ndi dum ko exemple mi jonni o nyande go min nanno ben faljube faljinabe no wiya porto faransi lamminta afrique mi mijiti ha mi tawi ko oyda wajade hudado ko haduda mo don ko don go nyallata moyni ma porto faransi lamminta awasi be lamminta be lumminay dey kambe ko du wonderto porto français ko be dansere si be lamminali matumbe lumminte din dam piiji didi wopatama ko porto français ko alla tagiri be no leydi mabbe ndi janda ka gere wat kono kala ka be yaari be lance amoyni ma porto français lamminta haray ko penale si minani jangi famali no hekkana yimbe be la Guinée c'est un pays d'indépendance la Guinée c'est un pays de souverain alla perdinali si gawoldo si gadim piiji ay fusa ma inta la Guinée porto tawak ay messe la lawata mo intender la Guinée porto jorade ay lieutenant colonel Dumbuya c'est une origine guinéen nationalité français goddo jodo bol chatoy gol ma menen ga porto la minta men jodo don e penale mon ayonon tungom famata menen do me de ngandi porto lamminay si porto lamminali be lumminay haray dum non kadi ko teddungal e modon haray non e nder tobbe seeda mi woni on yewtude min nata mbolamuto fo no andi foppu ino andi kono woni réalité en kono dum non yarata ha duwa do hetta hettugol ko duwa ko don woni non cinéma andi ko don be nata filmu na ka debi ka fin ka tere bandi chefu kondiri don ko do woni duma donc musidbe wonbe landarde musidbe fulbe bido way wat goldi video jang en français tawatar ko nano porto tun jento to kon so en jetta tan jandi mi yewtan pular ko fi andinti gollon tan jofo waddo on jofojo be wolay no be penale fo be dartaaki menen ka Facebook do si ko fenande maddida sa hebi 500 personnes inna alhamdulillah rabbil alamin si ko fenande maddida sa hebi 1000 personnes andu he arende nyande do nene may tisa da kay tina do menen a wolta do jama on hedo ma dum men tonga men hirsu e Facebook ko parce que communication stratégie on comme en jogi sister lady ndi comme en ngaddata awajama mi andi tina o saydo haray kanko lieutenant colonel Dumbuya do ngandi kala garan do sellu dalem adna on garanay do ngandi bandiji di Alpha Condé yobu no yetedi cour constitutionnel bandiji de wata litude indem bandiji denen kanji di Allah hudi bandiji matsu di masariye la nariyel bandiji di lagine fo huiri haaji bandiji hulbiniidi yeteno di cour constitutionnel di bandiji be danaki be hubba be yara bere be daraki e terrain e der lebbi sappo be ni kambe e janfi kesellu dalen lutti mono faala wada e kala ko faala partager au maximum andano be bebinta yalta mama die Dumbuya e der sare Conakry de si ganyo ma ukikema dawai mo bebinta wallina muda non da numéro 100 inna bebini darti do lieutenant colonel Dumbuya anodi numéro 100 lagine numéro on ko sel kongo woni favori kala jattado si sori jo waddo si gadun darti kema noddu numéro 100
si force spéciale ti panique mo ko hakkunde yalla be yewta je makko de numéro 100 on non ona birdi de mo darti ke makko ya yewtu nyije makko de nodda numéro 100 e no totoma jemma nyalorma bimbe kikile donc 24 heures sur 24 partagez au maximum hara non di bandiji do wonno di ka cour constitutionnel bandiji hulbini di onno lagine hawtiti hudibe mi hudibe antigi hududa be nda layti fiira di bandiji jamfinodi selludale awa itti hanki jemma hewti ande hardi bandiji ka cour constitutionnel be selludale nabanno gonga munkan o nino ka cartonji do be wadi ma tay me ngudditata mamadi e bemmu yalti do ko dumbuya de do na mamadi won do ko dumbuya do dumbuya kanko mamadi ala nder to anana beppina goddo yalta mamadi nini ko dumbuya de mamadi on da me ngitti ton ko dumbuya reñini e sarnde hara kanko lieutenant colonel dumbuya holli les voitures de fonction sera rendu par la force quand ngandi hay si tawi hida soki ngal nder garage ngalarta les documents de fonction sera rendu ara non e yawno be darti ndu suudu ka sellu dale jamfanodo be holli taw ko ati kon ko yo be randu kala ko anduda ko tawate ko gouvernement on innori dum woni otowal woni passeport diplomatique woni bien ha non joni mi andintinna do non lieutenant colonel Dumbuya hebi dogor ko mo inna lieutenant colonel Dumbuya o mi coupa e woni biya windu do vive lieutenant colonel Dumbuya sa wada du ngara inferi mi acciaka goy min tada bitang windi goy may windu lieutenant colonel Dumbuya mi wala nan ko fewndi ko epi partasa ci dafala yara yore ndeng lieutenant colonel Dumbuya je tilamungu amoni si ejale ma yaru poisson tu peux prendre assez de boire si ça ne va pas dans ton cœur si ça t'énerve si tu vois que ça te va pas il faut prendre assez de tu bois yalta fous si metima si la tension n'est pas baisée là ta tension maon o tipaki tu peux pas contrôler la situation il faut prendre d'acide tu vas boire imbe udabe windu may mi andintin na lieutenant colonel Dumbuya ko fewndi e sarndi amoni to mono de tamono voilà partagez mo bebini ma yalti mamadi do ando ara do ana lieutenant colonel Dumbuya nan voilà montez, on va aller. Partagez, déjà il y a 3000 personnes dans la cité. Pas un gangal kasare. Tape les boutons tous les jours. Musibe, weltana de lieutenant colonel Dumbuya, huda do atamo weltana de si huda tout, tu peux pas lui dire voilà, je suis content pour lui. Très bien, sergine, ser compatriote kandarir tomiwo. Bandi Alpha Condé kadi hulbini do andintinna lieutenant colonel Dumbuya ko men yawta mo kon yawtata do bandiru innetendu cabinet silla ko bandi jo hudado hujjo kalisi jama cabinet silla ko ministre jo Alpha Condé o wujjira jemma nyalorm o wujjiri fana bew o wujjiri otoje o wujjiri pusuji haray lieutenant colonel Dumbuya fuɗɗor ka kasori Fofana ya ka banta maso hay dande de yaltine yo force spéciale Allah wadi dole sada Allah wadi kala ka yawɗon dole no wodi haray jette jawli ɗin awa e nder jamma on ɓe yawno ka o bandijo ɗo o bandijo ministre jo Alpha Condé mo yiyotton o bandijo ɗo ɓe tawno ka suudu makko 150 millions de dollars. 150 millions. On andi ka Alpha Condé da be ino woko 30 millions ka. Odo non ka der galle makko ko be tawi ton ko 150 millions.
Allahu akbar. 150 millions de dollars. Woɓe tawi ka makko o bandijo ɗo wiyeteɗo cabinet Silla bandijo ministre jo Alpha Condé mo fof andi fi muɗum. Bandiji ɗin no gilani hiɓe gila hiɓe maapi. Aw bandijo ɗo kadi woɓe keɓɓimo ɓe hendodimo e ɗiɗo mbuuɗi. Haray meɗen toro lieutenant colonel Doumbouya e force spéciale yawgol kala ka ministre towna hay danɗe ɗe ndaara hay koloyji ɗin yaltinon kaalisiji wonnoɗi nder ton ɗi fof par ce que ɓeɗo ɓe wawata wiwde bankiji ɗin no wiidi cuuɗi maɓɓe ɗin no heewi mbuuɗi ko honno ɓe nangirta guinéenjo citoyenjo hara mo jogiti 150 millions de dollars. Mi wata calculde ɗum ha e franc CFA. Piliti non foron Guinée wawata kami nanno fi majji mi tawi mi ronko andude kami gera luttuɓe yomi yaaru hoore nden luttuɓe yomi yaaru hoore nden jama oɗi bandiji ɗon jogiti ɗiɗo oɗo noon ko toso kuru e wujjayɓe ɓe ko ɓuri fanɗude wujjugol ngol acco ha ñande ɓe nangi kasori ñande ɓe haɓɓi kasori ha o yoori ɓeyi kalisi on o yaltina e ɓuri ɗi ñande ɓe haɓɓi jane ɓe junniti ɓeyi mbuɗɗin jamaaji no fokkiti so lieutenant colonel Doumbouya holli woka banque ji yala mari clim jama clima ngon no jonnude kon Dakar no wuli on wata faamude menen de golle de men jokki ɓutta jama ñande ɓe nangi ɗi bandiji ɗo haray ko innugol la ilaha illallah Muhammadar rasulullah so yiɓe ɗo yiɓe huli wata ɓe keppe on yiɓe buye maɓɓe ari ton no ɗaɓɓa toɓɓe no wawa wontirde kañum e colonel lieutenant Doumbouya hara jaman duwardinde hakkil sabuna RPG andintinni on wo kamɓe ɓe jokkata vide haray ɓe andintinni kamɓe membre ɓe ɓen ka RPG haray ɓe andintinni kono ngun haray kamɓe jango ko lieutenant colonel Doumbouya noddi kon opposition o wo kamɓe RPG ɓe notora e juuɗe koyɗe o yahay hakkude mo e Allah on accayno ɗo kamɓe RPG ɓe wu'i faabo e communauté on ɓe wi direction nationale on ka RPG arc-en-ciel haray dey kamɓe ko kamɓe wonata janngo premier notagol colonel lieutenant Doumbouya waran koye junngo giɗo ay ɓe arani Alpha Condé fetti dey finkari wowli jama après Alpha Condé inni onta Doumbouya woni appelez-moi Doumbouya il va venir à renfort o anda ko Doumbouya aranimo Alpha Condé ay sofi ka nder pale o tawi ɗo ko gonga o tawi ngaɗi ngas o pooɗi téléphone o inni ɓe noddanmo Doumbouya o ara renfort ay Doumbouya aray ko huɗaɗo o anda ko Doumbouya aranimo Alpha Condé wowli e sosore laaɓunde pos o wowli e sosore nde jilla e maninka o inni ɓe yo ɓe noddanmo Doumbouya yo Doumbouya ar renfort o anda ko Doumbouya aranimo Doumbouya ɓe wi Doumbouya Alpha Condé ka nder pale ha o keppa himo wiya yo ɓe noddanmo Doumbouya renfort hakkude Allah Alpha Condé hawta o daɗata o nodduno ɗon direct o holli yo état major fof de yo ɓe noddanmo Doumbouya o andarɓe ɗo ɓen o andarɓe ɗo ɓen yo ɓe noddanmo Doumbouya ko faabomo o anda ko Doumbouya aranimo Doumbouya e maccuɗo alkaɗo a sikki koko wowi kon an e bandiyagal mangal komin Doumbouya aranma ɗo mi naɓete noon mi hanki huɗaɗo gono hulla ɓe feccadiri baben an ka ruttu perensi Alpha Condé wima ko lagine fof laami ka mais indi menen o laamaki men menen ɓiɓɓe leydi men holli o laamaki men o yo kanko lagine fof o laami minni okke naɓa yaɓaari haray jama fewno ɗo ni e Sare Conakry nden
bonnuɗo no maapi kono ministre no maapi ka ministre hollano haray dey mo kala yaltata leydi ndi mo kala hendota ko kaydiri mum mo kala ko yo randu otowal mum ministre ɓe ɓen no maapi dey haray ministre ɓe ɓen no maapi haray noon bantama so ko neɗɗo bewnoɗo neɗɗo andi si bano adama bewi haray kala mo yihi mo yawi miɗo joguiti vidéo bantama so ka o minimise konduno oy bano adama ñande kala ñande sikkuɗa ɗa ɓuri goɗɗo ko nden ñande Allah faccintinta ma e leydi tawa ɓura bano adama mi nanno kum bantama son kum hoore mum foti tawa birkire no inna c'est des personnes qui n'ont même pas là où aller se coucher awande toi tu as là où aller se coucher non a minimise no on parce que on wolani on gonga sabuna konduno no wolani on gonga sabuna konduno holli on yon accu jamfa tawɗa ngala ko wiyamo sinaya inno ngala ko walo annonga yejjitino ka sortaɗo ko wonno doginde taxi artila lagine jonna poste ministre kono ko ñande kala miijiɗa ɗa ɓuri goɗɗo ko nde ñande Allah faccintintama kondino aray laamu ma o aray o laamu ma o landitoma noon kan homba woni bantama so ko ɗum son yii fulɓe goo fodda e laamu ko siga ɗi piiji bewre ko Allah meƴƴi kon e maɓɓe son yii en hikkinirtaki ay nokku ko sabuna beri hikkinaɓe ɓe ɓe anday ko ɓe faala so yi buy jooɗoto miijito wiya ko onde tuma pullo laamoto ko piiji goono to yimɓe goo suusata ndare siga nden bewre kanko faminno kanko ko ruwayum famini kamɓe ala ko ɓuri ɓe si mi buyno wulla lintare miɗo kirɗa ara miɗo waɗa ko ɓenta kon ti paran ton pied ti medan ton pied et puis ça marche comme ça yes handicapé tawaka esporo handicapé tawaka esporo few donc dans ce cas les gens doivent comprendre on ne doit pas minimiser un humain quelle que soit ta qualité quel que soit comment tu es, on ne doit pas te minimiser. Tu mérites la considération. C'est dans ce cas, j'ai respecté mon colonel Doumbouya. On est tout un Guinéen compte. Tout un Guinéen compte. Tout un Guinéen considéré. Mi waɓɓe no faminkinno ɗo no maapi. Mi maccildugo e wurndu Faransi. Woko ini on kankan nabaya. Kono est-ce que on nani ko lieutenant colonel Doumbouya wiɓe ko son yi ko menen tigi atti yaltude ni kala mouvement de soutien yo accu e saare Conakry nden mbeɗen andi cause ji ɗi woɓɓe goo mi yino no commenta ka pasa nden na c'est pas toi qui a dit tous les mouvements de soutien doit se stopper bien sûr ɗon andi sa nodditi fof ñaari aray bare aray joni non ko bara ñamata ko ñaari ñamta ɗum on faami ka donc dans ce cas kanko lieutenant colonel Doumbouya o inniral yo ɗum ɗo stop sina ko konko men yiiɗo hey jama woɓɓe kupino biye Faransi to ɓe wuri to o kamɓe ko ɓe inni on kankan nabaya o waray ɓe ari ka lieutenant colonel Doumbouya o landiɓe taw ko on ɗum addi ɓe woko duwanagol mo ono ɓuri ɓiɓɓe ɓen kankan buy barkinani e so natali e duwanagol mo ono duwana ono gon duwananoki mo on waɗanano mo ini on de kankan nabaya ha o hewti kalamu oy ɓe ari duwanagol mo ari wiwgol mo kala ko faala yimɓe ɓawo makko on sortoto e ɗum on sortoto e ɗum sabuna lagine ɗo fena ñama accay ko non littuɗon addanta Guinéen probléme a ñande innaɗa sa feni a ñamata he ko ɗon ɓe nata geretini fuɗɗan taw e leydi jama geretini on wona ƴettugol finkari piya goɗɗo e
no guerre de langage ko arata kon ko tuma lieutenant colonel Doumbouya inni toute une personne qui manque il gagne pas d'argent ko do no problème warata oyi façon jeli on fo no fokkitika makko ni wala pilas oyi coordination ji buy fala no moba gol yaka makko ni wala pilas oyi ni wala ta jonnon kadi so futti ka do moja boy ara do ara nata sabuna tout un problème de votre problème basi ça va problème on fo la Guinée do yimbe ben ko fena nyama jokki dum non men waray dum men pita e leydi fena nyama men sorta e dum e population hande kadi mo ala métier oyo da mo ala métier oyo da toute une personne qui n'a pas de métier il faut aller apprendre de ça c'est qui a wadana lieutenant colonel Doumbouya jeliyaga lon ko sori jono ngom bakay dum parce que ça ari do ngeen no gol da ardi hala on na hala wadi halami on a une gol ko mouvement tel parti addimo ko population Guinée o woni do are walli kala ko yete ko mouvement de soutien ngo sokkaju de dum o tonga o hirsu jonnon ko yidu do mi on watala sendude gorebe ambe parce que ko minge ben wondi ame ngardi on va amika donc on terto da lieutenant colonel Doumbouya ben wombe filmude don to dum mentu goddo menen ko men ngandi sinna ma transition élection yaat ko don non woni ko don non si ma fawno andi ko no wonata hare ko du won der to menen haajo amem ala si tay ko jie jama jakki esi ko kaaje menen no woni riwo ko men ngande élection yaat très bien donc hare o tonga o hirsu ko wiyete kon mouvement de soutien o yiben don non ko mouvement de soutien wo be ari duana golmo ko kambe non andi kon non duantomo I mean dua no nangi lieutenant colonel Doumbouya no heytew amen dua ma nangi mo kaw itti don Guinée yaltini Abdoulaye Ba Mbaba wadi sabu Jeni Alpha o tay ka leydi wadi sabu Ibrahima Diallo e kondino be cikkoto la Guinée min non pay ngangal min ko para Elise mi yarta jama para wal mi tik portato jasso e goddo ende men natta e leydi tanani Jeni Alpha no way rappude hari tandi territoire la Guinée fo be tonganimo sabu no sabu ala makko kan sabu ndu ko makko kon tungo wi ko bandi yagal wonde lendi be o tippatato e watti don o c'est le rappel le plus mal éduqué sabu tu boy di be dictateur yagal ngal wonana be o joni ko la Guinée ka be mo ko mandatare jama ande no gon don cikkoto ton e nganda jon si rapper no la Guinée hari sa ini Jeni Alpha ma la Guinée ara adigere ara ko lim national o ma jawnante joni non kanko Jeni Alpha o yaay la Guinée kondino yaay pay kusare yaay antiki si afala yaay donc fawno yana na yaadu la Guinée dum ara no min komin tungi avion wal ara ko du wonder ton sina dum hari angen mingen Jeni Alpha fokkiti la Guinée ayottinay sabuna ayotay tun kondino en kan andino yaltiri ton Ibrahima Diallo wona andi kono o ko bare yawante yaadu ngesa nyaari kan hammata tum ara be holli Jeni Alpha fono ay ottude joni fuddito business ji mum ara Alpha Condé no joddina to Alpha Condé holli bana non jeejate woni Alpha Condé antunge min tum katumbere hotel si menginni ya sinyu asinyali mawdo wata hudo ko hakkundangi Allah waran ko jungo gido simi baransi ma kuran ko ferwal wurgal taw mi joddinanta ma sinya direct be jeejete woni min bam torto jama si Alpha Condé wadi birdi be landike mo so sinya o wi o signata ko lawol gotol pettu wolantom yo mon jetta ma do mo kale fur bambe to tippino hala ko kanko tunge population o accondo si wa ko wallahi so andi ko so be wona nangi nata yo korosiñu e papier ji temedere nyalla hakkunde ngella billahi wallahi tallahi wata on pimo wata on kambammo
Jetto me oto angalala kilim. Inomo ko destination Bambeto rond-point. Ko andon tunga dotom so jabali. Colonel Doumbouya wata sonku. Wata piumo. Wata wadu mo aifus. Wiumo tungunde wotere pet. Awasa signali. Django e 14h miti pinde Carrefour Bambeto. Kwa kunal. Ça donne bien. O Alpha Condé, il préfère sa mort au lieu de signer son démission. Ko Bambeto, si Bambeto parle sur toi, ko wallahi billahi tallahi, tu vas signer 1000 papiers. 1000 papiers. 1000 papiers par jour, tu vas les signer. Directement. Directement. Ça, c'est sans négociation. Donc, hakunyala sibeni moka hotel tongawa ofutike birdi hara force spéciale on tipina machi da moy population ngo ko kudangi alla koro jenda tawani dum ko du demen asinya kaidi di andu dai di anda sana no loni Nations Unies Union Americaine ambassade kari sibe tipini makarompo Bambeto doyo Nations Unies eutu e Union Africaine ara asinyi kaidi di andu dai di anda hakuna ngalla ko sabuna ko feeta kondon wona nay opposant ne président voleso kano ay ko kambe won ma jeju de landoma kondu watta sinadu nganda andi kameru tuda himo andi honto mérite ko ay ginen wadande mo sulfu be yalta be jetti hotelo ngan notas e yalti mander to be hoppuma nan to dirda ko don sidara da gela na yimbe benti préfère ta mort au lieu de signer Alpha Audaka few asikuno tunda huda Audaka ngoy hakune ala sina huda wombe bawo mabe ngudaka be feccere ko me ngudaka be hudaka do yobe accu ayer peze fala kama parti makko wi aduna be fala kama to parti makko ngolli RPG arc-en-ciel be holli jikku bongo yanga reconnaissance ko Alpha Condé faybe ko be holli kambe RPC jango siweti ko attotobe tonwo ka halda to yo fotte tonwo ko siwetani be holli kambe ko kambe attoto yaade ton haray do ko mi torto koro biida men holla mo jikku amengu men yida few ay no ngalla wadi o mo yiduda do haray no yurmama lieutenant colonel Doumbouya haray ko du wadi e siko sigame goddo landete non ko ni sikoro démissioni ko landete ko sikoro no uri ay sabuna yarnugol man di e wulde lifton fatuda ya anka duwa do accede non ka auto angalala kilim do min goy na mi feli ko be jettube manabi e hotel wallahi ko ben defi men dum fo sina dum ka kandu ada joddinede contenerum bimbi siweti be yaltine kanange be joddina don de 8h à 12h benade kander contenerum be ferma kora nawna ka konson wan kora ko keku wal janal ay no gidembe ben ko keku e duwana ma hollude jikku keku seeda hakkunde yalla an ka kawto angalala kilim ko don be duwana ma accude sibe tippini ma do benade ma nder contenerum on suma nday no sa signa walla signata sigadi simi goddo no winna no inna koro wi signata ko wodata mi wara de battondiri mi rewna maka koro duwa rewde don menen si koro fijiri men ni e wi gol signata o anda menen men hacca kay ni on africain men huwete ko yite huwata gena ko anu nun don tumbe mari ko men andintinna lieutenant colonel Doumbouya sen gagné dum hara jama ben ni respecté imen mais ko so jabi day ko so jabi so jabani hara accidemo e population ayo ko kanko lami c'est que je demande si Alpha Condé refuse de signer laissez-lui avec la population on verra c'est quoi la réalité hara colonel Doumbouya yamo wada mo fus ko yo jodo tungo kurwasa bara oya bon comme tu as refusé de signer maintenant je te laisse avec la population wallahi billahi tallahi ça va dérouler comme ko don benata ko catalan e merengue joddo ngedo don non ko wi on non film o da on caméra ji moƴƴi e téléphone ji moƴƴi
joɗɗi noon e rompoyenji ɗi joɗɗon heɗo ɗon ko hakkunden e Allah kaydiri ndi adduɗo wo koro signay kala ndi adduɗo hay siko e ordinateur kaydiri ndi imprimante o signay netti o signay donc haray ɗum ɗon ko yo faamu haray koro yo terto birdi makko haray ko yo laaɓanɓe poye nini ay manin ka faalaka mo sa yaw kankan ka yawɗa o ko dumbuya ni sa memi kankan a yejjitayno yette konde no wodano e nder kankan ni di ke dumbuya noon heeɓi nene gotoɓe heeɓi ben gotoɓe heeɓi musidɓe ay ɓe wanda laamu heppi laamu laamu no weli heppi si Allah fawalima laamu fawalima jawdi hara yan hiɗa kata sabuna si Allah kaf tegi kanaru e ma okkoralima jawdi hunduko ma no metti sabuna kanuɗo no wawi ko kaani hakkuni Allah si Allah kaninima tawi hundukon kay no wawi wakkinimi hara yaccaneme haray koro kananga mi aray détaillangol on ɗum e balɗe arayɗe ɗen mi wolanoon e maninka nde Alpha Condé ko wowli kon e soso e maninka fo meɗen jogui o nodduno noon o wi he yoɓe noddanmo Dumbuya wallitomo haray komin toroto ɗo lieutenant colonel Dumbuya l'homme fort du pays haray watta na sikke ko pellet meɗen wontidi e ma kala kadi mo wi wana Dumbuya men tippa e makko Dumbuya mon lieutenant colonel fof no ɓaawo ma hay huɗaɓɓe kala inuɗo faalakama on tigi dekka e poson kala wiɗo faalakama mais sorkay mo ñamaku ko ɗum won nder to ayi goye joni ɓe sustalango e min mi wi Dumbuya ɓe wi Dumbuya ñande kala minni wana Dumbuya ɓe ana Dumbuya RPC ko yimɓe huɗaɓe ɓe ala systéme ɓe ala kaɓe woni kamɓe ibe wa ndiyam fello bi huɗaɗo gono wiya non j'étais tellement énervé pour Dumbuya mais quand j'ai entendu un article il doit faire 5 ans au pouvoir je suis pour lui mais certa etini e ɓerɗe mon ɗe min ƴetta e conkewal min sorta etini e ɓerɗe mon ɗe yo yimɓe pilantiɓe hon won si goo etini onon ko etini yagal tun Allah meƴƴe mon minen Dumbuya arda e ɗum ɗo mi haalani on yimɓe ɓe kankan on ittay hunduko mon e Dumbuya wigol Dumbuya ko maninkajo sortay ɗum e mon ñande kala ñande awa avocat noir ara oymo ɗo janggo donc ko yon wakkilo kota goto jaɓu ɗum taw jaɓu goto installa ɗum e hakkille mon wataw jaɓu goto waɗa ɗum e esprit mon o wanno lieutenant colonel Dumbuya mi yewta fi makko seeɗa ɗon andi ayo ari o tefano siko soso e siko pullo e siko maninka woni ka kaso o innuno kala prisonnier politique ko yo accite o innano ko soso ene non ɗen andi komɓe ɓurano sokede ton ɗum ɗon jibina hay goto kono ɗum ɗon no weli ɓe si mi yi koye blogueur e maninka wonno koye wiide ɗo on naati ede garde présidentiel aɗa wawi wullude fenade si Allah miijitike fima ko ngaloto al halkatama ka auto ruttuje damaru fils billahi wallahi tallahi quand tu penses à toi c'est la voiture là qui va te renverser quoi ça va te renverser en 5 caractères ara ƴiwmaɓe yetta on a tué plus que 400 jeunes comme moi à la cimetière de Bambeto les plaques sont là-bas et tout le monde connaît. Et quand tu pleures parce que on a tué des jeunes qui n'ont même pas importance dans ce pays, parce que c'est comme ça je vais le dire. Toute une personne qui a défendu l'unité d'Alpha Condé savent que quand tu mors, tu seras dans l'enfer. Ça c'est sans doute. Hein? Ça a défendu bandi, ça a maï, ko yite jahannama. Khalidina fiya ona kalutata. Sabuna an wonɗo défendude Alpha Condé on ɗa andi ko bandi wonɗa défendude. Il n'est pas lésité. Il n'était pas élu le 18 octobre. Foppu no andi. Sa ƴetti pinkama yaye daragol ɗon ɓe innima mon colonel avancé. Iɗa avancé ka force spéciale. Sa avanci ɗon ɓe tolay fima. ɓen wona yawaroya ko sabbo naɓora ɓen yajara ko serti o ko fi yajara prévenata ɓen ko formaɓe fi muncugol a yaldi fodi niɓɓiti a yiyata ko rawni e majji ko bala samura toon tun nanditata e woɓɓe on ɗon bette so yimo gandita mo luttuɓe fof no ɓawli goto
hoppu no bawli du yida ya nduya ben no amaton ka kanton mo yayi tayi be ton no wada wasire nedi di payma de haray be may be do defandugol Alpha Condé dun jaraka no hulle bambe to do nyande wottere be wari 100 personnes nyallan be andi sa fijiri la laway kupu de biya mi yana ma America faccine ayo na mi arta min no si min bebinte lando non sa anda moi quand je dis je vais te frapper non dinara dum mono fala julira min si min ni mi weccinte yalta mama die bemmo ça soit clair pour tout le monde dum don ko yo labangom poy ara musibbe wonbe darde pay kusare weltane lieutenant colonel Doumbouya kawari o yaltinno prisonnier politique bus tawde on say ben prisonnier be politique de ngandi konno be yari to on fami donc so yande fetu don wowla fi Alpha Condé ko angal ni jitare sina dum guiné inconscient hande ala ko wala na fi Alpha Condé rien hay do wonde be makko be ngala wolde fi makko menen me Ibrahima Kassory Fofana ay wi pen be yejiti Alpha Condé ka kambe dartoroy foppu no jogiti video ji di mo jala ton tappa juude kanko Ibrahima Kassory Fofana hande jane no mapi ha sabuna hande mo dawne de ko jane wadi mendu se jane kina pa fesa kono jane wawi jane fusala ko wawi dum ko burdo jane ari sabuna ko Allah ari holli jane division donc mi ala no non jane mi wi ha ko woni ko ngalde lagine do ayti Kassory Fofana Allah wada ma hara da armi ma dum ko feddata ko lagine feddata yontere hara lagine fo nana lesongo mi ala nonka lesongo ngari pana bew 8h ka wiete 13h tay laabi poy minnu non si be wattini biddo Kassory Fofana on e der leydi ndi jante moƴƴa video no wodago o yiwali de tay dum do wadali kadi minni si be jetti biddo Kassory Fofana on be wattini e der leydi ndi be wattina Kassory walla be wattina jane wabbe ni mino ko jane wa boy ka aéroport min on va mal wattu do mi fetu do min le mi feta ko mi wonnon ko wolande bi do sutori gite jibi labi pas min wa benan mi sikki bi do Kassory Fofana wattina wattale balde di be wattini moy vendredi weti wali nyalliti samedi dimanche jamma programme mukka ite sarne ka dimanche on nyallata 13h tay be anda kombe woni premier ministre sarde tay président Doumbouya o jetti lamu donc hande ko men tortodo lieutenant colonel Doumbouya précisément l'homme fort du pays haray wata hulu hiden baw makko en tant que mo respecti kongol makko ngol e hiden souteni mo e hore bernde laabunde hiden tori ta bandiji din jamfimo parce que be wawata sabuna e de ngandi bandiji din kasare meden ko honji hande non din don ala place di bandiji don di ala teddungal nder stratégie on hande di bandiji don ino mapi so yido e yado docteur Fayamini Mono o inni firetere su gol leydi din o ko wadi gol 5 ans poro docteur Fayamini Mono mala 100.000 francs guiné fendo wali di ka banki on kon mal ko holna go ko parti on bo lami docteur Fayamini Mono kondu e birdi ni c'est-à-dire aujourd'hui ayno ko mapini politicien raté o jodi be andina ma wunde wotere kala tawado e gouvernement transition on a présenté ka élection présidentielle joni non be alaka di mbudi si tay transition o rapidi be hebata mbudi ko be yoboya fi caution on fi participe gol ka élection présidentielle dun dana no mapini be goy joni non c'est pour tendre la tasse soi-disant joni wodinen wattire ni c'est-à-dire c'est des idées arrière pentantes ko dum mapini be ala mbudi de hande ko landi Bawuri en fi lagine ko landi docteur Fayamini en fi lagine ko landi Lansana Fuyante en fi lagine ko landi ka c'est-à-dire be mi content do fo be tawaka opposition be tawaka mouvance
hay nokku ɓeɗo komi torotoɗo noon présidentiel lu dalen ɗo noon ko avertissement présidentiel lu jente moƴƴanano nde yewtere pay ko sare ɗo mais sokka juuɗe allié parti politique yo seeku mo kala yo woni ka parti mo ɗum ko en dedde ko satti bili o ko satti bili rekkoni innugol e joni waɗa allié parti kon ɗon jaɓu ɗum dey ɓe alli noon 2010 o yino kaɓe yaltani on ɗon ka foppu yino adna fof no suti ɗo non goɗɗo koye nde wotere sorkata ñama koye guite ma ko lutti ko yiyana e hoorema élection si fokkiti tappe goto ha ɗe gandi ko nder ton kon konon tun e Alpha Condé élection kono buyi résultat o haray ko men torto innugol bon ko association ji parti politique mais falaka naden nabo présidentiel lu ko sattibili o ko sattibili mo kala jogo parti mum o nani men falaka allié few allié o yoɓe seeku mo kala yo wakkilo si ɓe mari parti walla militant ɓe gande o nani. Écoutez attentivement ce que je vous dis. Je vous dis bien, tous les partis politiques là, soi-disant de tel parti là, nous on s'en fout de ça. C'est que c'est clair, on n'a pas besoin d'alliés. C'est bien rentré. Ok, ça soit clair, hein. Maintenant, il a allié parti politique, il faut plus aussi écouler. C'est que même fala qu'allié mon aïnoku, il allié, il tardoube. Ça t'a tout bedoga. Tous les politiciens là, ça t'a tout baissé qu'à lady. Mais voilà, bourguette. Mais donc, birdi. Mais il y a un politicien qui court là, un politicien qui prend la fuite pour courir là. Anda ici dans Marie militant. Bien c'est l'outal Sénégal, non. Quand il paye qu'on s'arrête, hotita. Il y a non jama, il y a un bon mocaille de porc, qu'on non andoton. Qu'on non andoton, n'a tout si dit à tout réuni. Jama, la academic. Quand on mène ni on met son cap et mon calendrier comme politicien. Mon cala, koyo jogodon, tu vas travailler. Oye a joni kadi dogira simi ni non dundo be a joni kadi be ali yo to be na joni o ya jettube. Ala non ko do mi toroto lieutenant colonel Doumbouya. Les ministres voleurs ne faut pas les prendre day. Non ko du wonder to. Ara ko dum présidentiel lu dalen ko wattugol yila moƴƴa tan inno do kaari c'est mon frère parce que me yido imbécile la maccudo go mardo jawdi hino télé Amérique ga o nebi ton on kadi wono welti fi coup d'état on no mi yejjitino mo go yari andi ko imbécile la mi anda ko no di fo ko di kindia in kadi no wala ton fi la mo ali on taw jabu few mono weltani colonel Doumbouya me ngande mono mari parti politique men ande ko mi toroto do IFDG mi wada be rappel en ordre ko do porto be innata alerte ko satti o tan jabu allié on ko birdi fes 2010 on alliano men yi 2015 men yi 2020 ay be fo be andi ko sellu dalen gagni be yidama wallude fiyo lendi yaltu kaduado madu Alpha Condé wattano dum do be jabano ayo famin do ni filati nan colonel Doumbouya on sikka wada birdi so sikki non ko ni ton do transition on ay duubi joya non kon ki kalaje tardude on fala ka lendi tarda on ala cioggu caution on fala ka lendi ndiya dans les ordres donc sikki fenande kala ngal fallirɗo mi fallita e simmayade meɗen arde haray marane men ko lellata o birdi mon o birdi mon yigol ñande o ñande menen parti politique tel parti ngeng oye ñala ɗum fu sirien mono mari parti men anda yagre manje ɗinno ɗon mono mari militant on tigi yalta e men anda a gollay ti va travailler ara ɗo ara lagine oyi gaɓe fuɗɗi ke waɗi gol tettumoroyi waɗe kerje ɗen partage on no faalayo mono min ko gonga mi haalanta ɓe na fiyo goɗɗo welto mi sokka juuɗe par ce que a yoɓata la fous qui me paye rien ko sino welma ara jentoɗa si welama puis tu prends ton clic et claque tu t'en aha yaka yennayi ɓe maɓen komi wi noon anta ko ɓe ardoyta ko indegal kare kar lammintama kare kar yiɗama minen yiɗuɓe selludalen ɓe fof min yaali ko ɓe lamminimo par ce que ko duwa ɗon hewta tum ɓe kurwasa baraɓe jooɗo haray ko ɗum
Hara jama be holliti kambe kay FNDS Jenny Alpha Kondino Ibrahima Diallo hara be yananama indi lagine ndi hara tapi jiri no weita nyande fallo wo cikke tan hul fus rien na ko wowa woda kono yaye kaka mon fo kutu don yaye hara ko sadi mon ko toli haledi lagine hara ko men torto do lieutenant colonel Dumbuya ko jattu golotoje den ka fonction publique ko marana mi gota colonel mi ngota ngo gara mo do amiara min ko fonction publique direct VA académie jogoto mala immatricule temporel. Voilà, ça c'est moi ça. Na ya sendo am fada de. Ça sendi am fadi, il y aura règlement de compte entre toi et moi parce que je suis l'enfant du pays. Voilà, très bien, tu as dit tous les combattants de revenir. Donc, son jatti VA on immatricule temporel on daro mo dal dar non sera donc. Windongal donc pay kunsare sidu wopi. Min kay do ara do mi do mi do way wadde sika ko wadda ko buy ara ko ya gar don gongal sab ay ko menen woni bibbe leydi ko wala lutti Alpha Condé say binnal ara no siko sago Alpha ara meden fo meden bari sireteni maison santaran ara meden ton wobbe miji no ko be naban kindiya wobbe wi ko be naban soron koni hettay golle mon den golle mon e mijo mon bongo ngo on hettay he alla yobi RPG onno e bulo ger RPG no wulla Lalu wayal Alpha Condé mon papa yo Condé nafata gondi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gondi be wulli blogger wulli mi no maccu do gono inno le père de la Guinée on doit fermer leur magasin on doit empêcher tout ce qu'ils font ici. Il doit même pas avoir de carte d'identité. Mi maccu do de balde mo hano moi dedans. Moi j'ai pas pleuré parce que on a kidnappé professeur Alpha Condé. Mais durant toute sa jeunesse c'est pour terto dum baba terto ajanga terto dum terto il faut déposer ça là-bas nous ya kadi yalto ito. Moi je pleure pas parce que c'est ça. Comment qu'a dit c'est dans la famille. Colonel Dumbuya, c'est le fils d'Alpha Condé. Dumbuya était Condé. Ben, ya donc Idrissa Déby. On terre toto dung, on penale mon, on terre toto dung golata, dung jonata diplôme, dem penale mon de celle-là, motia feu, in nugol, meneng lieutenant colonel Dumbuya, c'est la famille, on terre toto dung ala ya faire lamu, jidira bandi, kalisi, komardo ogol litista, pinka, ukbindo wondi fatta, ayi kono wawirao, donc ça jetti confiance là, mo in nugol kondene goto, achana imeng. Apollo futa monyelo ito colonel Dumbuya c'est ma famille. Mais alors ni direct il était na mimi dem penale don tabangu de kakango marsa ta petit amura femme feu amuyama oigoye kwa tikon lieutenant colonel Dumbuya c'est un tok ko zenjo ko 42 ans mari on na birdi donc o kanko na birdi feu oy ko suka woni compétent hachaka betum bal de fait jaydo si men typique men naba moy ka podaji men jindina parce que population no yidimo ay ka o bonnata dum donc ay kanko génération be marché day voilà s'il est dans les fonctions il est dans les fonctions s'il n'est pas dans les fonctions ay wadu golay entraînement ensemble il n'est pas quelqu'un d'arrogant ay wadon kento mawdo o hacca kay dum kanko génération fo ko love you kala inno do ko birdi men yaltina moy lendi handa non wono ben d'Alpha Condé ko bemu moi tout ce qui m'a touché dans mon cœur j'ai vu mon papa Alpha Condé passer par les ronds-points de Bambeto là on l'a jamais aimé tu voles tu modifies la constitution et tu viens de dire l'amour on birdi mon marche fetino o fesi la Diego Vankali ko ben mamay wullay de balde do taw fuddi taw nande me yame jatti oto unku min do mi ala gine mi jatta parce que c'est pour l'état cette voiture c'est pour l'état pas le denka force spéciale be wata c'est pour de otoje état on no wodi be hendoto il faut récupérer tout
tous les véhicules, tous les VA, tous les immatricules temporels, les voitures personnelles. Fop bête. Fop artanaïbe. Camp de forces spéciales. Non, ils ne conquêtent pas. Ara PG only, donc andi Django. Quand le lieutenant colonel Doumbouya, il m'a not dit que la parti politique. Yo! Awa Django kadi achanemeng. Django, no ruel tay, gonga fenyai. Django ara politicien on fono not dit anani. Mais de humpa non kombo hikinte yeso, komba de resete parole. Haray inogenta Django ara foko yo tudu ne page didin ka Facebook ga. Haray kono woni rifono weltana. Haray ko ngoto chaque 20 heures retrouvé pas sur sa page officielle et what I can do balde do PS TV haray pidi din fait ira nokeli buy et donc andi se yada infamo diray ka je vous embarrasse, mettez le cœur et likez et partagez maximum ko do woni fi meden amoni o moy ni na colonel Doumbouya ko haaju mum say ni na lieutenant colonel Doumbouya anyama e poson ko haccuma ton bye bye. Nyelo me localisite me parti ni anda na ono lami si Allahu landon jabi afuti tay no goli day sécurité tekkeden ni dolle de noirde sécurité je suis en sécurité ndama hasa ndama nyama futti ay ni petti ko ni sakki torta kadnama a hosa wureje jakka futti ay wasere manedinde donc ça qui torta kadnama hoso wure ça c'est ton place ça localisé ça sikki da suudi a sikki fenande ko bobo ben suudo to da men awata men suuda gol hosa wure jakka kaaje si Allah jebi anano ayenna ya nyamu arda anano amalumino indogol bambam fare Alpha Condé a sekture ya watti siga dum kadi meya amalumino haru nanu nyande wat gol musique ama wiru waru no sarnde na lieutenant colonel Doumbouya ordu makko ngari kambe be baka tonga dum be irsu haray ko dun jama wonno ko tumbindiri en do haray e jango kikide enen avocat noir à partir de 20h haray ta tulto sakoleta peji de yara no fotiri do ngandi fewndo do haray buyno humpa actualité jidin haray naye nyaamu connexion ji mabbe din pro en accana be seda fiko be wadde o ngandi jama nyelo no kirdi mais moi na wo continuer à me menacer les ambassadeurs vont m'aider poro na yurbi ay si goddo woni jangi famali ara on tagado no yurbi alla dando en jango golara famali finu gol dubi buyi dawaya ka lekko lara ko puinda moƴƴa sa sikki ambassadeur jo wallete do yaha leyde porto a sikki fenande e yo je si menacé tel ambassadeur vont m'aider amin mi menasima yaw présenta fusi yaltata mamadi e bemmum sa sikki ambassadeur jo wallete dum a sikki fenande ara ko dum binatama ala Afrique do ka jettata asile politique goddo reconnaît dum kala ka yaltuda e der asile politique Afrique do walla der ambassade photo mano jogita ay no ngawala kidum maintum mi awjana magoy inshallah on jabi kono Alpha Condé yowtirani koni me yowtirtama donc Tino avait dit oui bien sûr haray ko empêchement kono dadis day holli o arta la Guinée soir o arti wala o arta alta mais c'était prévu hier donc c'est sur clair que mi yewti on fi mudo. Je vous souhaite bonne soirée, on se retrouve demain soir à partir de 20h, sur abonné, partagez au maximum. I love you.